갈라디아서 제2장을 읽겠습니다. Let us turn to Vamos a Galatians ver chapter 2. Gálatas capítulo 2. 오늘은 어제에 이어서 A 갈라디아서 continuación de 2장을 ayer, vamos a ver Gálatas Continuing on from capítulo yesterday, 2. we'll read Galatians chapter 2. 갈라디아서 2장 11절부터 21절 말씀까지 읽겠습니다. Vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo Now, when 21. Peter had come to Antioch, I Pero cuando withstood Pedro him, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Hasta el versículo 21, si pueden leer. When the book of Galatians was written, the churches in Galatia faced these problems. 유대인들로서 구원을 받은 성도들과 이방인들로서 구원받은 성도들이 함께 있었는데 Estaban juntamente los judíos que recibieron la salvación y los gentiles que recibieron la salvación. 유대인으로서 구원을 받았던 사람들은 Los judíos que recibieron la salvación 8일 만에 할례를 행하도록 했습니다. y todos los que tenían 8 días de nacimiento debían de circuncisar. 유대인들은 할례를 구원의 증표로 알고 있었습니다. Y los judíos consideraban como un señal de salvación. 할례를 알지 못했죠. Los gentiles no conocían la circuncisión. 어제 우리가 아침에 갈라디아서 1장을 통하여 참 복음에 대한 말씀을 나누었는데 Nosotros ayer compartimos acerca del verdadero evangelio por medio de Gálatas capítulo 1. 그 은혜의 복음이 진리의 복음입니다. El evangelio verdadero es creer en Jesucristo. 근데 유대교를 믿었던 사람들이 그리스도의 은혜로 구원을 받아놓고도 Y después de haber recibido la salvación por la gracia, por haber creído solamente en Jesucristo, 그들 마음속에 우리가 구원을 받았지만 할례는 행해야 한다. ellos decían por dentro, aunque hemos recibido la salvación, debemos de circuncidar. 바울은 그렇지 않다. Pero apóstol Pablo decía que no, 할례를 행하지 않아도 aunque 우리가 구원을 받는 것이다. sin la circuncisión igual nosotros podemos recibir la salvación. 진정한 할례는 육체에 하는 게 아니고 마음에 하는 것인데 La verdadera circuncisión no es hacerlo en el cuerpo, sino en el corazón. 있다가 구원받은 성도들은 마음은 어떠하든지 간에 육체의 할례를 행해야 하는 것이라고 주장을 하기 시작했습니다. Pero los judíos empezaron a enfatizar de que uno sí o sí debía de recibir la circuncisión. 그래서 이 문제는 바울이 복음을 전하는 시간 내내 문제가 생겼습니다. Y esto surgió, este problema, mientras que 바울이 사도행전 13장에서 안디옥 교회에 머물러 있다가 전도 여행을 떠나는데 porque podemos ver en el capítulo 13 그가 안디옥에서 이고니온으로 갔고 que él desde Antioquía se estaba dirigiendo a otro lugar. 루스드라로 갔고 루스드라에서 더베로 갔습니다. Y de Luz, o sea que de un paso a la otra zona y de otra zona a Lustra. 이게 갈라디아 지방에 이제 복음 전하는 노정이었습니다. Este era la ruta por el cual estaba predicando el evangelio. 이제 유대교를 믿었던 사람들하고 부딪혔습니다. Y constantemente apóstol Pablo chocaba con aquellos 그들은 따라와서 con aquellos 예수를 judíos. 이야기하지만
성경을 부정하는 사람이다. And so they said that, they Pero followed him and said decían de that que even though he speaks of él- Jesus, but he's the one that defiles the scripture. 하나님 우리에게 분명 할례를 행하도록 했는데 cree 왜 en la 바울은 palabra, 할례를 cree en 증거하지 Jesucristo, 않느냐? pero él niega la escritura porque en Dios nos ha dicho de que nosotros debemos de recibir la circuncisión. Ellos querían matar a apóstol Pablo. 담아서 피신을 시키는 상황이 벌어졌어요. ¿Y qué es lo que sucedió? Los cristianos que recibieron la salvación tuvieron que esconderlo y sacarlo afuera. Y él ya no podía más predicar el evangelio en esa zona. 다시 그가 이제 누스드라로 이고니온으로 안디옥으로 돌아오게 되는데 And so then he has Y to go así back de to Lystra, Lustra, Iconium, Igonión and to y Antioch. Antioquía tenía que volver. And that was the first witnessing trip of Paul. 그리고 사도행전 15장에 와가지고 모든 사도들이 모여서 Si podemos ver en el capítulo 15, se reúnen todos los discípulos y hay una reunión en Jerusalén. 이 내용은 사도행전 Este contenido 14장 15장에 기록돼 있습니다. está escrito en el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. 모든 사도들이 모여서 회의를 해가지고 이제 결론을 냈는데 Por eso se reunieron todos los discípulos y llegaron a una conclusión de que sin la circuncisión igual pueden recibir la salvación. Nuestra salvación es por haber creído, es por medio de la fe en Jesucristo. Y así eso concluyó. Sin embargo, siendo así, cada vez que apóstol Pablo predicaba el Evangelio, muchas personas empezaron a decir, burlarse de que apóstol Pablo no estaba predicando bíblicamente. ¿Y hasta dónde surgió este problema? Si nosotros vemos Gálatas capítulo 2, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué hizo así? En el versículo 4 dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Muchas personas entraron a la iglesia de Gálatas y empezaron a ver si apóstol Pablo estaba enseñando o no la circuncisión. Y a propósito, apóstol Pablo intencionalmente no predicó acerca de la circuncisión. Y por eso todo el tiempo que apóstol Pablo predicaba hubo persecución. Predicar aparte de la gracia de Jesucristo, él decía de que eso era negar la escritura, la palabra de Dios. Por eso aquí en Gálatas capítulo 2 nos detalla más claramente. Está el contenido que nosotros debemos de prestar con más cuidado. Una cosa es la religión y el otro contenido es llamado la vida de fe. ¿Qué es la religión? Que yo sea como Dios, eso es religión. Si ustedes quieren ser como Dios, a eso nosotros llamamos religión. ¿Qué es la vida de fe? La vida de fe es de que Dios me haga como Dios. ¿Desde dónde comenzó la transgresión del hombre? Génesis capítulo 3, versículo 6. En el corazón de Adán y Eva surgió en ellos el corazón de querer ser como Dios. Si yo como el fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces podré ser como Dios. Cuando Eva comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ella tenía un propósito. Si yo como esto, se abrirán mis ojos. Si yo como esto, yo podré ser como Dios. Esto es el comienzo del pecado y esto es el comienzo de la religión. ¿Por qué muchas personas conociendo la cruz de Jesucristo, usted es justo, usted es santificado,
티도 없습니까? Do you not have a tickle? ¿Usted 정말 당신 흠이 없습니까? no tiene ninguna mancha? 이렇게 물어보면 대답을 하지를 못하는 겁니다. When we De ask these verdad, questions, si they're uno se le unable to pregunta answer. así, no puede 예수를 responder. 믿는데 Creyendo en Jesús, 십자가를 인정하는데 reconoce a la cruz, cree en la salvación, 왜 우리가 의롭다, 온전하다 말하지 못하느냐면 pero ¿por qué nosotros no podemos decir con certeza de que somos justos, de que somos santificados y perfectos? Es porque uno se está mirando a sí mismo. 우리가 하나님처럼 되려고 한다면 Si nosotros queremos ser como Dios, 이걸 보고 종교라고 성경은 말한다. a eso nosotros podemos llamar religión. 여러분, 우리가 하나님처럼 되는 길은 없습니다. No hay camino por el cual nosotros podamos ser como Dios. 하나님께서 우리를 하나님처럼 만드시는 겁니다. O sea que Dios es quien tiene que hacer que nosotros seamos como Dios. 하나님이 우리를 의롭게 하면 의롭게 될 수 있지만 Si Dios nos justifica, seremos justos, 내가 의로워지려고 하면 pero si yo quiero ser justo, 우리는 영원히 죄인이어야 합니다. entonces nosotros tendremos que ser pecadores eternamente. No es porque el Evangelio sea difícil, 복음은 너무 단순하고 el Evangelio es tan simple y tan claro, fácil, 생각 하나가 정돈이 되지 않아서 pero solamente por no ser ordenado un pensamiento, 이 세상에 힘있게 일어나지 못하고 있는 것입니다. el Evangelio no se está pudiendo levantar 여러분, 이 en este 사실은 mundo. 누가 여기에 미혹이 됐느냐면 Entonces, ¿quién fue tentado en esto? 바로 사도 베드로가 이 사실에 미혹이 됐습니다. Y en esta tentación, Pedro, el apóstol Pedro fue tentado, no fue otra persona. 여러분 갈라디아서 2장은 왜 기록이 됐느냐면 Porque está escrito Gálatas capítulo 2. 예수님의 수제자였던 베드로 Pedro, quien era el discípulo de Jesús, 매여 있었느냐면 él estaba atado en qué? 그도 바로 외식이라는 데 매여 있었어요. Él también fue tentado, aunque él estaba creyendo en Jesús, aunque él era siervo de Dios, él recibió la salvación por la gracia, por la sangre de Cristo, pero su corazón estaba atado. 이것을 해방시키려고 갈라디아서 2장은 소상하게 글을 썼어요. Para hacernos libres de esto, Gálatas está escrito detalladamente. En esta mañana, 이 얘기를 다 해야 하기 때문에 nosotros tenemos que compartir todo esto en un corto tiempo. 여러분들을 위해서 이렇게 성경 구절을 자막을 준비를 했습니다. Por eso, para ustedes, yo he preparado algunos versículos. 그래서 여러분들이 그 자막에 있는 성경 구절을 적으시고 Y ustedes anoten los versículos. 여러분들이 후에 돌아가서 이 성경 Y cuando 구절을 ustedes 한 번씩 vuelvan, 이렇게 살펴보시면 ustedes si pueden volver a revisarlo. 다른 복음은 다른 게 아니고 Otro evangelio no es otra cosa. 그리스도의 은혜를 떠나서 내가 무엇을 하는 게 바로 다른 복음이라고 어제 El 우리 아침에 otro 말씀드렸습니다. evangelio es, aparte de la sangre de Cristo, tratar de hacer algo. 우리가 데살로니가 전서를 읽어보겠습니다. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, 데살로니가 전서 Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 많은 사람들이 이 말씀을 이제 오해를 할 때가 많은데 Muchas personas malinterpretan esta palabra. 16절 5, 16, We'll read 17. 5, verse 15, 16, and 17. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all. Rejoice always, pray without Estad ceasing. siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si uno conoce de Dios, le encanta estos versículos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, 범사에 감사하라. dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 한국 교회 성도들은 유별나게 이 성경을 좋아합니다. Y los creyentes de Corea especialmente le gustan estos versículos. Cuando uno va en las empresas están pegados este versículo. Cuando en el bus también está pegado estos versículos. Dentro del taxi también está pegado estos versículos. Hasta los baños. 밥 먹는 테이블에도 붙어 있어요. También hasta las mesas donde uno come. 그렇게 하세요? ¿Ustedes también? 한국 사람들은 이 말씀을 너무너무 좋아합니다. A los coreanos les encantan estos versículos. 항상 기뻐하라. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo. 자, 우리가 이 말씀을 읽었습니다. Nosotros hemos leído estos versículos. 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? 하나님의 뜻입니다.
Esto es la voluntad de Dios. 맞습니까? ¿Es así? 이게 하나님의 뜻입니다. Esto es la voluntad de 우리가 Dios. 어떻게 해야 하죠? What must we ¿Nosotros do? qué tenemos que hacer? 항상 기뻐하세요? Are you ¿Ustedes rejoicing siempre always? están gozosos? 예? Sí. 오늘 아침에 여러분 이렇게 일찍 불러 모으는 게 기쁘세요? En esta mañana lo hicimos reunir bien temprano y ¿están gozosos? Rejoicing about that? Yes? Yes. Sí. 역시 우리 목사님들은 좀 다른 것 같아요. Me parece que por eso los pastores son un poco diferentes. 대답 안 한 사람도 많아요. 이쪽에. Pero, sin embargo, hay muchos que no respondieron. 너무 빨리 모으는 것 같아. Ay, ¿por qué nos reunimos tan temprano? 버스는 빨리 오질 않아. ¿Por qué el bus no llega rápido? 왜 하필이면 오늘따라 눈이야? ¿Por qué hoy está nevando? 하나님이 제게 가르쳐 줬어요. 여러분들이 그런 말 하는 걸요. Dios me ha enseñado lo que ustedes están diciendo por dentro. 근데 그런 거 싹 숨기고 Pero ustedes esconden todo 기쁩니다. y dicen que están contentos. 내일은 1시간 먼저 일어나도록 Y 하겠습니다. entonces mañana vamos a levantarnos una hora más temprano. 다 기쁘니까요. Y ya que están gozosos, 예, 다음 날은 1시간 더 일찍 일어나겠습니다. entonces el día siguiente vamos a levantarnos una hora más temprano. 기쁘세요? ¿Están gozosos? 예, 이 앞에 있는 분들은 예스 했으니까 앞줄은 그렇게 하겠습니다. Aquí los que están en la primera fila dijeron todos sí, y entonces 저 앞줄에 계신 los que están ahí, entonces mañana ustedes van a levantarse una hora más, 2 horas más temprano. 여러분, 우리가 항상 어떻게 기뻐합니까? ¿Cómo nosotros vamos a estar siempre gozosos? 말이 안 돼요. Es algo incoherente. 범사에 감사합니까? Ustedes de verdad dan gracia en todo, 우리는 성경을 읽고 이게 하나님의 oran sin 뜻이라고 censar, 하니까. ya que leyendo la Biblia y esto dice que es la voluntad de Dios, entonces muy fácilmente, 이렇게 해야겠구나. entonces ustedes cómo lo toman, ah, sí, así yo tengo que hacer, 이렇게 생각을 합니다. así uno piensa. 만약에 여러분이 이런 생각을 마음에 갖고 있으면 Si ustedes tienen este pensamiento, 우리는 예수를 인정하지만 종교에 매여 있다라는 거예요. ustedes quiere decir que reconocen a Dios, pero están atados a la religión. 뜻이라는 말이 무슨 얘기입니까? ¿Qué significa que sea la voluntad de Dios? 18절 자막을 줘 보세요. 18절. Vamos a ver en el versículo 18. 자, 여러분 성경에 18절에 뭐라고 돼 있어요? En el versículo 18, en la Biblia de ustedes, como está escrito, si vemos en la Biblia, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está escrito que dice que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto no es nuestra voluntad. Quiere decir que esto es la voluntad de Dios. Nosotros debemos de prestar atención en esto. No nos está diciendo a nosotros que estemos gozosos. No nos está diciendo de que oremos nosotros. Muchas personas piensan de que uno mismo tiene que orar sin cesar. No es así. Este es mi voluntad hacia ustedes. Yo voy a hacer que tú estés gozoso. Yo voy a hacer que yo voy a orar para ti. Yo voy a hacer de que tú des gracia en todo, porque esta es mi voluntad. Esto es la Biblia. Pero las personas leyendo este versículo, ¿cómo están pensando? Ah, yo tengo que orar. Ah, porque Dios ha dicho de que ore sin cesar. Tengo que orar sin cesar. Yo tengo que orar. Hay personas que no duermen y oran siempre y después tienen problemas de mente. Muchas personas creyendo, diciendo creer en Cristo, tienen algún problema. Ah, yo no sé cuándo va a venir Cristo, no tengo que dormir, tengo que orar, tengo que orar. Duerman bien, descansen bien. Jesucristo es el que va a orar sin cesar por nosotros. Amén. Esto es la Biblia. Pero muchas personas están interpretando mal. Eso no es
el Evangelio. to rejoice 뭐라고요? always. 하나님 기뻐하라고요. Está siempre gozoso, que esté gozoso. 기쁘게 하겠네요. Ah, entonces usted me hará gozoso. 신앙인이 이렇게 생각하는 거예요. Everyone, this is only a person Aquel que vive la vida de fe pensará así. Gozaos siempre. 기뻐해야 돼. 기뻐해야 돼. Ah, tengo que estar gozoso. Tengo que estar más gozoso. 기뻐해야 돼. Tengo que estar gozoso. 아내가 술 먹어서 기뻐해야 돼. Oh, my wife is drunk, but I should rejoice. 자식이 마약을 해. 기뻐해야 My 돼. kids are doing Ah, drugs, but I should rejoice. 기쁨이 돼요? mi hijo se droga, tengo que estar gozoso. 여러분들이 하려고 하니까 안 되는 거잖아요. Es porque ustedes quieren hacer, no lo pueden. 자식이 마약을 하고 돌아왔어요. Si es que el hijo se drogó y volvió, 항상 기뻐하라. dice, gozaos, esté siempre gozosos. 아들에게 기쁨을 주겠네. Ah, entonces Dios me permitirá gozo a través de mi hijo. 내 의지와 각오를 전달하는 게 아니고 Entonces, en vez de transmitir al hijo your desires, 하나님의 뜻을 전하게 될 겁니다. but you will mi preach the will of decisión, God to him. sino uno va a transmitir Oh, my beloved el corazón de son, God is Dios. going to make you rejoice. 여러분 그 믿음의 사람들이 그렇게 전달을 하는 거고. Everyone, people Las of faith personas de can fe convey that. transmiten eso. 종교에 매여 있으면 Pero si uno está atado a la religión, Stop doing it. Stop no it. duermas, no duermas, no hagas eso. ¿Por qué haces esto? No hagas aquello. 성경은 우리에게 뭐라고 말합니까? La Biblia que nos está diciendo, 항상 기뻐하라. Rejoice always. 쉬지 말고 기도하라. Pray without ceasing. está siempre gozoso, ora sin cesar, dad gracia en todo. Esto es la voluntad de Dios. This is the will of God이라고 그랬어요. It says that this Sí, is the will esta of es la God. voluntad de Dios. 너를 이렇게 할 거야. Está diciendo de que Él hará así. 그때 우리가 will이라는 단어를 쓰잖아요. That's when we Ahí use the uno word will. puede decir, ahí dice claramente, esta es la voluntad de Dios. 왜 이걸 뒤바꿔서 우리가 해야 된다고 믿습니까? Why do we turn it ¿Por upside qué down and think that we uno have to do cambia it? y piensa de que nosotros tenemos que hacer eso? 성경을 내가 이루려고 하는 거예요. It's for me to Tratar de cumplir por uno mismo, a su manera. 그럼 섞지 마십시오. No hay que mezclar. 이건 하나님의 말씀입니다. Esto es la palabra de Dios. 이 말씀은 하나님만 이룰 수 있습니다. Esta palabra de Dios solamente puede cumplirlo Jesucristo. 아멘. Amen. Amén. 누구도 이 말씀대로 살 수 있다고 말해서는 안 됩니다. No one can say that Nadie puede decir de que puede cumplir esto, 살수 없기 때문에 because I'm ya que uno no unable to live puede according to this word. 하나님은 예수 그리스도를 vivir según la palabra. That's why God has placed Jesus Por Christ eso me inside ha of me. permitido a Jesucristo. 아멘. Amen. Amén. 예수님이 우리를 위해서 일을 하셔야죠. Jesus must Jesucristo work for us. tiene que trabajar. 우리가 이 말씀대로 살 수 있습니까? How can ¿Cómo we live nosotros vamos a according to this trabajar? word? 만약에 우리가 이렇게 말씀을 가르치면 Si nosotros enseñamos así, 수많은 성도들이 고통할 겁니다. Many saints will go into suffering. muchos creyentes Oh, sufrirán. I wasn't 난 rejoicing. 감사하지 못했어. Ah, yo no pude 나는 agradecer. 아이들에게 원망을 했어. Ah, yo me quejé. 그리고 교회를 오니까 주여 나는 죄인입니다. 이렇게 되는 거죠. And then they come to church and they say, Lord, Y no I'm pude a sinner. agradecer, no pude orar. Y viene por eso a la iglesia y dice, soy pecador. Every time I come Yo up to cuando the estoy en el pulpit, púlpito estoy más feliz. 왠지 아십니까? ¿Saben por qué? 제가 하나님을 전할 수 있잖아요. Porque puedo compartir, 당신을 향한 하나님의 마음이 puedo 뭔줄 transmitir 압니까? el corazón de Dios. 하나님이 나에게 어떤 뜻을 품은 줄 아십니까? Porque yo sé qué clase de corazón tiene. 마음을 전하라는 게 너무너무 좋은 Y compartir ese corazón me da mucha felicidad. 목사가 되려고 합니다. Aunque yo vuelva a nacer, quiero ser pastor. 역사상에 가장 행복한 게 뭡니까? What is the most joyful thing in this world? 목사가 아닙니까? Isn't it to be a pastor? 저는 기도 Ser 잘 pastor 못하고요. es, And I can't pray well. es lo mejor. Aunque no sé predicar muy Even though I bien, cannot witness, well, it's not a problem. 하나님이 우리를 향한 마음이 전달이 되면 말입니다. If the si es will que is se the heart of transmite God nada for más us el to corazón de Dios. 저는 이 갈라디아서 2장을 아침에 몇 번을 일어나서 Yo me levanté y he leído varias veces Gálatas capítulo 2. Estaba tan agradecido al Señor. 성경 사도행전 13 사무엘상 13장에 뭐라고 돼 있죠? everyone in 1 ¿Qué Samuel está, chapter 13, qué está what does it say? escrito en Segunda de Samuel, 사울이 기록돼 있습니다. capítulo Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1? 어느 날 블레셋이 이스라엘을 쳐들어왔는데 One day the Philistines Vinieron los invaded Israel. filisteos a atacar al pueblo de Israel 보니까 두려워서 다 숲을 사이에 숨었습니다. And when y the- todos when the ellos people of estaban Israel saw the escondidos. Philistine army, they were all afraid. They began to hide themselves. 여러분 그때 사울이 어떻게 했습니까? En ese momento que hizo Saúl, 하나님이여 블레셋이 Saúl, 쳐들어왔습니다. God, the Philistines Ah. are attacking. 이 백성을 구원해 주십시오. Please save these Dios, people. vienen los filisteos a atacarnos, ayúdenos. ¿Hizo así? 사울은 그렇게 하지 않았어요. No, Saúl no hizo eso. 백성이 다 흩어지니까 Ya que se dispersaron el pueblo 모래알처럼 많으니까 y como los filisteos eran tantos 하나님의 종 사무엘이 뭐라고 하셨죠? como la arena, Samuel, what did he say? 내가 올라갈 테니까 기다리세요. So I will go up, you
종이 제사를 드려야 되는데 The servant of God Y must el give an sacerdote offering. tenía que ofrecer el sacrificio. 하나님의 대신해서 자기가 제사를 드려버렸어요. Saul was Y the first él, one, en vez de the servant of esperar, God, él he himself mismo gave a sacrifice. ofreció el sacrificio a Dios. ¿Recuerdan? 그때 하나님이 뭐라고 하셨어요? En ese momento Dios que dijo, 네가 나를 무시하니까 ya que tú me menosprecias, 나도 너를 버린다고 말했어요. I yo will también forsake te you. abandonaré. 사울을 버려버렸어요. And so Y God así forsook abandonó a Saul Saulo, 자기가 하나님을 대신하려고 하니까요. because porque he was él trying to take the place quería of God. 그래서 하나님이 사울을 버린 겁니다. reemplazar a Dios. Por eso Dios no pudo menos que abandonar a Saúl. 그의 아들 요나단이 나옵니다. And Y then in 1 luego Samuel chapter está 14, el his hijo son Jonatán. Jonathan appears. 똑같이 전쟁이 일어났습니다. De la misma manera hubo guerra, pero ¿qué dijo Jonatán? 여호와께서 우리를 위하여 일하실까? Perhaps the Lord will work for us. Jehová trabajará por nosotros. Aunque es el hijo, 왕이었는데 su padre era rey, 그 아들은 무슨 생각을 했어요? pero el hijo que pensó, 여호와께서 일하실까? Jehová trabajará por nosotros. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. Porque la salvación de Jehová no depende si son muchos o pocos. Las personas de fe 하나님께 마음이 있는 사람들이 son personas que tienen el corazón, que enfocan su corazón a Dios, que no están en uno mismo. Si el corazón no vuelve a Dios, 결코 우리는 믿음의 삶을 살 수가 없습니다. nosotros no podemos vivir la vida de fe. 열왕기상 12장에 무슨 일이 있습니까? ¿Y qué es lo que sucede en Primera 이스라엘에 de Reyes? 사울이 죽고 다윗이 왕이 되고 Después de que muere Saúl y David llega a ser rey, 왕이 됐죠. y el hijo después de la muerte de David se levanta como rey Salomón. And so when God allowed him to become wealthy, he became corrupted. 그래서 하나님이 이스라엘 나라를 둘로 쪼갰습니다. And so Y then God Dios split the dividió country of Israel en into two. dos. 하나는 솔로몬의 신하 여로보암에게 10지파를 주고 And so to Y Rehoboam, one of Solomon's al- servants, God gave him the 10 tribes of Israel. 솔로몬의 A 아들 Jeroboam le dio a 로보암에게는 Dios 9지파를 줬습니다. And to a Rehoboam, diez to Solomon's tribus son, y God le gave dio the two dos tribes of tribus 하나님이 al hijo 여로보암을 de 세워줬어요. So al God hijo de established Salomón. Rehoboam as king. 근데 여로보암은 무슨 생각이 들었습니까? Pero Dios levantó a Jeroboam, pero ¿qué pensó? 예루살렘으로 돌아갈 거야. Él pensó, a un día el pueblo irá a Jerusalén 왕을 대적했던 사람이야. y yo estuve en contra del rey. Yo no tengo dignidad para ser rey. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén, se darán cuenta que yo no soy digno, que yo no soy el rey. Él tenía miedo. ¿Y qué hizo? Para que ellos no vuelvan a Jerusalén, él empezó a edificar. Él pensó, siendo de que Dios le permitió ese reinado, él mismo pensó, este pueblo volverá a Jerusalén para que él impidió que se vayan a Jerusalén y llegó a ser el rey más maldito. Cada vez que los reyes degeneran, en la Biblia dice que siguieron la maldad de Jeroboam. Cada vez que se corrompían los reyes, ¿por qué? Porque empezaron a creer en sus propios pensamientos. En esta mañana, en el corazón de ustedes, pecar es asesinar, matar, robar. Pero no creo que haya aquí pastores que hagan eso y sean pastores, sino que quienes son los pastores, los que meditan la palabra y enseñan la palabra. Entonces nosotros debemos de pensar, es que uno no se da cuenta que sabemos de que asesinar es gran maldad, sabemos de que adulterar es gran pecado, pero nosotros siguiendo muchas veces nuestros pensamientos, pensamos, Dios va a trabajar, Dios me va a ayudar. Y si ustedes piensan así, están entendiendo equivocadamente la palabra. Dios es quien mira nuestro corazón. Las personas miran lo externo, pero Dios mira nuestro corazón. Vamos a ver la palabra de Gálatas,
capítulo 2. 11절부터 읽어보겠습니다. 12절 읽어보겠습니다. Let's read verse Vamos a 12. ver Gálatas For before capítulo certain men 2. came from James, he would eat with the Gentiles, but when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the Pero cuando circumcision. Pedro vino a Antioquía, Verse 13, and the rest of the Jews vamos a also ver el played the versículo hypocrite 13, with y him, en so su that even simulación Barnabas was carried participaban away with también their los otros hypocrisy. judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. So this is the background of Galatians chapter 2. 자, 2장 11절에 게바가 안디옥에 이르렀을 때 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Verse 11, now when Peter had come to Antioch, 자, 여기 바울이 안디옥에 있었잖아요. and so apóstol Peter Pablo was in Antioch. estaba en Antioquía. 베드로가 게바는 베드로를 말하는데 And so Peter was there. 그가 Pedro 이제 안디옥에 왔습니다. Estaba en Antioquía, 자, 그런데 그가 책망을 하게 됐어요. Pe- 바울이 베드로를. pero apóstol Pablo empezó a reprender 근데 왜 a 책망을 하게 됐느냐면 Pedro. ¿Por qué? 야고보에게서 온 형제들이 있었어요. Porque habían hermanos que habían venido de parte de Jacobo, So it means that they came from Jerusalem. 여러분 갈라디아 지방과 예루살렘은 아주 가까웠습니다. Everyone, Porque the region of la Galatia zona was very de close to the region of Jerusalem. 여러분 갈라디아 교회가 있는 이 갈라디아 Gálatas, And so the region of donde estaban los hermanos de Gálatas, 터키 지방을 말합니다. se refiere a Turquía de ahora. 북쪽을 말하죠. Se refiere al norte, 그래서 al... 예루살렘에서 이 갈라디아 지방 교회를 오는 건 아주 쉬웠어요. O sea que venir de Jerusalén a la zona de Gálatas era muy fácil. Entonces estos hermanos de Jerusalén fueron a Gálatas. 베드로가 뭐를 하고 있었죠? ¿Y qué estaba haciendo Pedro? 여러분 이방인들하고 같이 이제 음식을 먹고 있었어요. Y Pedro estaba comiendo junto con los gentiles. 그럼 유대인들은 이방인하고 같이 음식을 먹습니까? 안 먹습니까? ¿Y los judíos comen con los gentiles o no? 먹지 않습니다. No comen. 베드로가 구원받은 성도들이니까 같이 음식을 Pedro, 먹고 ya 있었어요. que ellos eran hermanos que recibieron la salvación, estaba comiendo con ellos. 근데 야고보에게서 제자들이 예루살렘에서 오니까 Pero ya que vinieron los hermanos de parte de Jacobo, 든 겁니다. se levantó un pensamiento. 내가 제자인데 Ah, yo soy discípulo. 수제자인데 Ah, yo soy el discípulo principal. Y si yo estoy comiendo con los gentiles, ¿y qué dirán otros discípulos? 그래서 도망을 가버렸어요. Y así se fue. 이게 성경이에요. Esto es la Biblia. 구원을 받은 사람인데 Una persona que recibió la salvación 수제자인데 es 그 마음속에 무슨 생각이 들어온 거예요? es el discípulo principal, pero en su corazón, ¿qué se levantó? 성도들을 앉혀놓고 with the saints there who had received salvation by the grace of Jesus, 사람들이 자기를 수군거릴까봐 도망가 버렸습니다. he ran away Se because fue, he se thought other escondió, people would se talk badly escapó of him. pensando de cómo van a pensar los So who demás. also followed him? 남은 유대인들도 저와 같이 외식함으로. It said the Y rest of the dice Jews que also played the hypocrite with him. otros también fueron arrastrados. 사람들이 많았는데 그들도 도망가 버렸어요. And O sea so que there were habían people who otros received que salvation, and they habían also recibido ran la away. salvación, 베드로와 pero 바울과 함께 que estaba 복음전하던 acompañando. 바나바도 도망가 버린 거예요. And even Inclusive Barnabas, who was preaching the gospel Bernabé, together with Paul, que he era too salvo ran away. también, 누구만 남았겠어요? fue arrastrado. ¿Y quién se quedó? Only the Gentiles remained. Solamente los gentiles. 바울이 이 사실을 보고 너무 화가 났어요. Y viendo a apóstol Pablo, 성경이 아니라는 거예요. He's saying this y is está not the diciendo de Bible. que eso no es bíblico. 외식이라고 말합니다. Está diciendo de que eso es hipocresía. 구원을 받은 사람들이 Aquella persona que recibió la salvación, 구원을 받고도 구원받지 않는 사람처럼 살 때가 너무 많아요. There are times that aunque even though they recibieron have la received salvation, salvación, they están live as viviendo if como as if si they're a person who hasn't been fuera saved. una persona que no ha recibido la salvación. ¿Qué significa la hipocresía? 가면을 쓰고 Que tiene una máscara 말하고 행동한다 이런 뜻으로 y 애식이라고 말해요. si habla y actúa como otra persona, eso es hipocresía. 사람들이 의인이라고 말하면서 Las personas diciendo de que son justos, 사는 건 죄인처럼 살아요. pero si vive como un pecador, 죄인이라고 말하면서 diciendo de que es pecador, 사는 건 의인처럼 살아요. pero vive como justo. 이러니까 이게 말이 안 되는 거죠. Entonces no concuerda, no hay coherencia. 사람들에게 제가 물어봅니다. So to many A people, muchas personas yo pregunto, ¿ha recibido la salvación? 예, 구원받았습니다. Sí, he recibido la salvación. ¿Tiene pecado en su corazón? 죄는 있지요. Claro que tengo pecado. 이게 뭐예요, 도대체? ¿Qué es esto? 당신 남자입니까? are you a man? ¿Usted es hombre? 남자입니다. Sí, soy hombre. 근데 왜 가슴이 이렇게 많이 나왔습니까? Why do you ¿Y have por such qué big tiene, breasts? por qué tiene pecho? 그러면 너무 이상하잖아요. That'd be ¿No le really parece awkward, extraño? right? 당신 여자입니까? ¿Usted es mujer? 보세요. Sí. 내가 나를 보고 여자라고 물어보면 어떡해요? You're looking at me, Viéndome a if you mí, ask me ¿por what qué I'm me va a a preguntar woman, eso? does that make sense? 멋진 몸매를 가지고 있고 You have a Tiene fine un figure. cuerpo, 정말 멋있는 드레스를 입었어요.
tiene un vestido, 그냥 수염이 나 있는 거예요. but you have a pero huge tiene mucha beard. barba. 그럼 어떻게 됩니까 이게? Entonces, ¿qué es eso? 여러분 웃지 마. 많은 사람들이요 예수 믿는다고 물어보면 믿는다고 대답해요. Ustedes se ríen, pero muchas personas dicen que uno pregunta, ¿creen en Dios? Y dice que creen en Do you Dios. have sin? 죄 없는 사람 어디 있어요? Oh, who ¿Tiene doesn't have pecado? sin? ¿Quién no tiene pecado? 그러니까 이게 여자도 아닌 것이 남자도 아닌 No 것이 es hombre ni mujer. And so you're confused. You're not a man. Y uno nor entra a en woman. conflicto. 그래서 누가 하늘나라 갔더니 뭐가 많이 달려 있더래요. And Y so dice when que someone uno went to fue heaven, a los they saw cielos y many dice things que había hanging in muchas cosas 입만 colgadas. 잘라다가 달아놨더라고요. heaven. And Y so en, what happened en was ese that lugar habían their solamente mouths la had boca been cut colgada. off, and they were just only the mouths were hanging in heaven. 입으로는 다 죄가 없어요. Por la boca And so with their todos no tienen mouths, they say pecado. that they're sinless. 입으로는 다 예수를 믿어요. Por la boca todos creen en Dios. 입으로는 다 구원을 받았어요. Por la boca todos recibieron la salvación. 사는 건요. Pero ¿cómo viven? 사는 건 죄인처럼 사는 거예요. Viven como un pecador. 이런 걸 보러 외식이라고 합니다. A esto se llama hipocresía. 성경은 뭐라고 La Biblia, como está escrito, 살인하지 말라 내가 간음하지 말라 하여. dice, no matarás, no adulterarás. 간음하지 말라 내가 도둑질하지 말라고 했다. No adulterarás, no robarás. 자, 우리가 성경을 정확하게 읽어보시면 Si nosotros leemos con exactitud la Biblia, si nosotros, ya que 그가 율법을 지키고 있는 거예요. Pedro era discípulo de Dios, 바울이 이 pero 사실을 de Jesús, 강하게 책망을 했단 말이에요. pero estaba cumpliendo la ley. Esto está reprendiendo fuertemente a apóstol Pablo. 어떻게 제자면서 이룰 수 있냐? Tú, como siendo discípulo, puedes hacer esto. 그리스도의 은혜로 구원을 받아놓고 Nosotros hemos recibido la salvación por medio de la gracia de Jesucristo. 갈라디아서 2장을 쓰면서 Por eso apóstol Pablo, escribiendo Gálatas capítulo 2, 마음을 자유하게 하려고 갈라디아서 2장을 기록을 한 겁니다. quería que el corazón de los salvos sean libres. 16절을 읽겠습니다. Vamos a ver capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí dice claramente que no por las obras de la ley uno puede ser justificado. Amén. El hecho de que nosotros seamos justos no es por las obras de la ley. No es que hemos recibido la salvación por haber recibido la circuncisión. No es que hemos orado mucho para recibir la salvación. Digan amén. Esto es la Biblia. El hecho de que una persona sea justa, salva, no es por las obras de la ley. ¿Cómo uno puede ser salvo? Dice solamente por haber creído en Jesucristo. Amén. Nuestra salvación debe ser solamente por medio de Jesucristo nada más. ¿Es así? Sí, es cierto que tenemos debilidades. Sí, es cierto que hay fallas. Nosotros no podemos vencer al mundo. Pero mi salvación debe ser mediante Jesucristo nada más. Amén. Esto es bíblico. Nosotros no podemos enseñar otra cosa que no sea la Biblia. Muchas personas diciendo de que creen en Cristo, pero ¿por qué no pueden decir de que son justos? Y volviendo, ¿qué dicen? Aunque recibieron la salvación, pero tú debes de hacer esto con entusiasmo. Debes de servir bien a Dios. Eso no es enseñar correctamente la Biblia. No es que nosotros debemos de hacer algo porque hemos recibido la salvación. Si es que nosotros recibimos la salvación, el único que debe de trabajar es Jesucristo. Por eso en la Biblia dice que yo soy el camino y la vida, dice.
El, cam- el camino es únicamente Jesucristo. Nosotros no somos el camino. He says, I am the way. Yo soy el camino, dice Jesucristo. 길이 없습니다. No hay otro camino. 길은 오직 하나입니다. There's only El one way. único camino Jesus Christ. Jesus es Christ. Jesucristo nada más. 아멘. Amén. 누구도 예수 그리스도 Sea quien sea, 가르치시지 마십시오. no enseñen otra cosa que no sea Cristo. Even the apostle Inclusive, 그리스도 외에 다른 걸 가르치면 apóstol 외식하는 거예요. Pedro Peter, if he teaches anything fue else but Jesus hipócrita. Christ, he's being a hypocrite. 그건 진리가 아니라는 거예요. Eso no fue la verdad. 여러분이 세계 가장 뛰어난 목사님이라 하실지라도 Aunque ustedes sean los mejores pastores del mundo, 예수 그리스도 외에 다른 걸 가르치면 si ustedes enseñan aparte de Jesucristo, 진리는 아닙니다. That is eso no es la verdad. 그래서 바울은 베드로를 책망한 겁니다. And that's Por why eso apóstol Paul Pablo chastised Peter. reprendió, exhortó a Pedro. Everyone Aquí around están us, muchos there are many pastores pastors. del mundo There are many saints. y hay muchos congregantes. Many De people's nosotros lives are depende la vida de dependent on us. muchas personas. We must Y teach solamente only one, debemos de Jesus enseñar Christ. a Jesucristo nada más. Si nosotros enseñamos Teach anything else, we too will be aparte cursed with that. otra cosa, aparte de Jesucristo, entonces recibiremos maldición. Man is not justified La salvación by que the hemos works of the recibido law. no salió de las obras, sino por creer en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Amén. Como las personas no conocen esto, muy fácilmente se alejan de la fe. Vamos a leer el versículo 19. For I through the law died to the Porque law, that I might live yo to por God. la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, dice. ¿Podemos leer todos juntos? El versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Live to God. 자, 여러분 물어보겠습니다. Voy a preguntar, 목사님 여러분 대답 한번 해주세요. All the ¿pueden pastors, responder, please answer. pastores? 여러분 죽으셨습니까? ¿Ustedes están muertos? 살았습니까? ¿Están Are you vivos? alive? 성경을 보세요. Miren la Biblia. 성경에 뭐라고 하셨어요? ¿Qué está escrito en la Biblia? 내가 율법으로 말미암아 율법을 향하여 뭐했어요? It says, "For I Dice, through the porque law", yo por la what ley, happened? ¿qué dice? 죽었습니다. Soy muerto, dice. 그렇습니까? Is that ¿Es right? así? 자, 여러분은 죽었습니까? 살았습니까? ¿Ustedes Are están you muertos dead o or are you vivos? alive? 네? ¿Qué? 네? ¿Cómo? 성경은 예수 그리스도가 율법을 향하여 죽었습니다. In the Bible, Jesus En la Biblia Christ dice died. que nosotros por la ley soy muerto, dice, para la ley. Ustedes también, todos nosotros estamos Means that you are one with Estamos Jesus. 근데 muertos. 여러분이 살아있다면 But if you say that you are alive, 우리는 예수와 하나는 아닙니다. then we are not one with Jesus. Si ustedes están vivos, 성경의 quiere 복음이 decir que 뭡니까? Everyone in the Bible, ustedes what no is the están- gospel? 왜 우리가 일해서는 안 됩니까? ¿por qué nosotros no debemos de 우리가 trabajar? 예수와 함께 죽었다면 If we Porque have si died nosotros together morimos with juntamente Jesus, con Cristo, 일할 수 없습니다. then we are nosotros no unable podemos to work. trabajar. 근데 우리가 살아있기 때문에 Pero ya que nosotros estamos vivos, 우리가 뭘 해야 한다고 생각을 합니다. continuamente pensamos de que nosotros debemos de hacer algo. 성경은 왜 우리가 일하는 게 죄라고 말하고 계십니까? El Espíritu Santo, ¿por qué dice que es pecado de que nosotros hagamos algo? 우리가 그리스도와 함께 죽었기 때문에 그렇게 말하십니다. It's saying Eso that es because we porque have died nosotros together estamos with muertos Christ. juntamente con Cristo. 아멘. Amén. 자, 우리 로마서 6장을 읽겠습니다. Let's turn to Vamos a ver chapter Romanos 6, capítulo 6, 6장 Romanos 6, Romans chapter 6, 3절. verse 3. versículo 3. Or do you not know that as many of ¿O no us as were sabéis que todo lo baptized que into hemos Christ sido Jesus bautizados were en Cristo baptized into Jesús, his death? hemos sido bautizados en su muerte? 그리스도 예수 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄 알지 못하느냐. Or do ¿O you no not know sabéis that que as many todos of los us que were hemos baptized sido into Christ bautizados en Jesus were Cristo baptized Jesús, into his death? 성경은 hemos sido 뭐라고 bautizados en su muerte? 말했습니까? ¿Qué dice en la Biblia? 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 사람. So we Dice who que have hemos been sido baptized bautizados with en into su Christ Jesus, muerte, 세례 dice. 받으셨어요? have you been ¿Ustedes baptized? recibieron el bautismo? 예수와 함께 받았어요? ¿Ustedes recibieron juntamente con Jesús? 많은 사람들은 세례는 받았어요. Muchas personas recibieron el bautismo. 예, 다른 목사님들이 여러분에게 세례를 주셨겠지만 Y sí, otros pastores seguramente que los bautizaron. Pero la pregunta es si es que recibieron el bautismo 2000년 전에 2,000 years ago, 내가 보지도 못하고 con Jesucristo. I saw it. 만나지도 못한 예수님하고 어떻게 함께 세례를 받죠? Hace 2000 años atrás, a quien ustedes ni siquiera han visto. ¿Cómo van a recibir el bautismo junto con Jesús? 예수를 보려고 합니다.
Por eso algunas personas quieren ver a Jesús aunque sea en sus sueños. 또 어떤 분들은 예수님을 보셨다고 합니다. Inclusive algunos dicen que vieron a Jesucristo. Eso no es Jesús. 2000년 전에 십자가에 Hace 2000 años atrás, Jesucristo quien murió, ¿cómo va a ver? 말도 안 되는 이야기를 하시는 Eso es algo totalmente incoherente. 성경에 En la Biblia, 예수와 합하여 세례를 받은 사람 aquella persona que ha sido bautizado juntamente con Cristo, 예수와 합하여 죽게 되고 dice que él morirá, será sepultado 예수와 합하여 살아나게 되고 y así juntamente se resucitará con Cristo. 하늘에 올라가게 되는 것입니다. Y así juntamente subirá 여러분, junto al 십자가가 Padre. 뭡니까? ¿Qué es la cruz? On the cross. 여러분 예수와 하나가 되는 거예요. La cruz es en donde se une con Jesucristo. 그게 십자가입니다. Eso es la cruz. 어떻게 하나가 됩니까? ¿Cómo nosotros podemos ser uno? 예수와 하나가 돼야 같이 죽고 같이 부활하고 같이 하늘에 올라갈 거 아니겠습니까? Uno debe estar unido con Jesús para poder ser crucificado, para poder morir, para poder resucitar juntamente con Cristo. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 Nosotros que hemos sido bautizados 합하여 세례 받은 줄을 알지 못합니다. en su muerte, 우리가 어떻게 예수와 합하여 세례를 받습니까? ¿cómo nosotros fuimos? 예수님은 단 한 번 세례를 받았습니다. Jesucristo recibió una sola vez el bautismo. ¿Es así? 예수님은 요단강에서 단 한 번 세례 요한에게 세례를 받았습니다. Él recibió una vez el bautismo en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. 예수님이 요단강에서 세례를 받으실 때 Cuando Jesucristo recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista, nosotros estábamos ahí. 우리는 거기 없었습니다. Nosotros no estábamos ahí. 어떻게 우리가 예수님과 합하여 세례를 받습니까? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir el bautismo juntamente con Cristo? 이게 성경이 말하는 비밀이라는 거예요. Esto es el secreto. 그래서 우리가 성경을 알아야 하고 Por eso nosotros debemos de saber la Biblia. Por eso debemos de entender la verdad. 예수님과 합하여 세례를 받아야 하는데 Nosotros debemos de recibir el bautismo juntamente con Cristo. 예수님은 요단강에서 세례를 받았어요. Jesucristo recibió el bautismo en el río Jordán. 13절을 Vamos a ver San Mateo. 자막 보셔도 됩니다. Pueden mirar en la pantalla también. 예수님이 요단강에 오셨습니다. Mateo capítulo. 요단강에 무슨 일이 있었습니까? ¿Qué es lo que sucedió 세례 요한이 en el río Jordán? 세례 요한이 세례를 증거하고 있었습니다. Juan el Bautista estaba 회개하라 천국에 가까웠느니라. predicando el bautismo, que se arrepientan, que reciban el bautismo. Cuando estaba testificando, 요단강에 예수님이 오신 거예요. ahí vino juntamente junto a Juan el Bautista, Jesucristo, y que le dijo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahí vino a recibir el bautismo. 나에게 세례를 주라. Ahora 뭐라 그랬죠? bautízame. ¿Qué le dijo Juan a Jesús? 나 당신에게 세례 못 줘요. No, yo necesito ser bautizado por ti. Yo soy hombre y usted ha venido de Dios. 어떻게 세례를 줍니까? ¿Y cómo yo lo voy a bautizar a usted? No, yo no puedo bautizarlo a usted. 맞죠? ¿Es cierto? 근데 14절에 Yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué dice en el versículo 15? Pero dice 14, dice más, Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y dice, Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, no, tú debes de bautizarme porque así se cumple toda justicia. 요한이 예수님에게 세례를 베풀었습니다. Y escuchando eso, Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. 예수님은 요한에게 단 한 번 세례를 받았습니다. Y podemos ver de que Jesucristo fue bautizado una sola 어떻게 vez. 우리가 예수와 합하여 세례를 받습니까? ¿Cómo nosotros juntamente podemos ser bautizados con Cristo si nosotros no estábamos en ese lugar? 여러분 마태복음 11장 11절을 읽겠습니다. Mateo capítulo 11, versículo 11, vamos a ver. 11장 11절 11. 여러분이 읽어 주십시오. 큰 소리로. Si pueden leerlo ustedes, bien fuerte. 자, start. Vamos a leer. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. 예, 여자가
entre los que nacen de mujer. 여러분들은 누가 나왔어요? ¿Ustedes de dónde nacieron? ¿De quién nacieron? 혹시 남자가 안 났어요? ¿No nacieron de hombre? 세상의 모든 사람은 다 여자가 나왔어요. Todas las personas del mundo nacieron de mujer, ¿es cierto? 여자가 낳은 사람 중에 가장 큰 사람이 누구죠? Entre los que nacieron de mujer, ¿quién es el más grande? 예, 세례 요한입니다. John the Baptist. Juan el Bautista. 하나님은 요한을 사람 중에 가장 큰 사람으로 보냈어요. And so Dios God mandó a sent Juan el John as the Bautista greatest como el of all mayor de mankind. los hombres. ¿Saben por qué? 요한만이 예수님에게 세례를 베풀 수 있었기 때문에. Porque solamente Juan podía ofrecer el bautismo. 요한 말고는 예수님에게 세례를 베풀 사람이 없어요. Porque no había otra persona quien podía dar el bautismo a Jesucristo. 요한을 하나님이 보내신 거예요. Por eso Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista a Jesús. 6절 Verse 6. Vamos a ver 보셔도 됩니다. 요한복음 1장 6절. John chapter San 1, Juan verse 6. capítulo 1 versículo There was a man 6. sent from God whose name was Dice, John. hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él fue enviado de Dios. ¿Por qué envió Verse 7. This man a came Juan? for a witness to bear witness of the light that all through him might believe. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Para qué? Para que él dé testimonio de la luz, para que todos crean en él. O sea que Juan era quien predicaba, quien testificaba acerca de Jesús, ya que él dice que es para que él diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. O sea que si sin conocer a Juan, no puede ver la luz, no puede creer en Cristo. Porque solamente Juan ofreció el bautismo a Jesús. Es el mayor de entre los hombres. Dios permitió que en vez de nosotros, Juan pueda dar el bautismo. Amén. Si uno no conoce a Juan, uno no puede creer en la luz, sabiendo de que uno no puede encontrarse, que yo no puedo encontrarme con Jesús, por eso envió a Juan. Por eso nosotros Do you not know that we were also baptized into his death? Everyone, did he baptize ¿Jesucristo John? fue Did he bautizado por baptize Juan? Jesus? Yes. Sí, 내가 한 것입니까? yo lo Did hice. I do it? No. 예, 세례 요한이 그렇게 한 겁니다. No, Sí, John the Juan el Baptist. Bautista lo hizo. 하나님이 요한을 보내서 예수님에게 세례를 하도록 한 겁니다. So God Dios sent envió John a to Juan para baptize que Jesus. Juan pueda dar el bautismo. Chapter 1, verse 29. The next day John saw Jesus coming 1:29 toward him and dice said, así, "Behold, the Lamb el of God siguiente who día takes vio away the sin Juan of a the Jesús world." que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 세상 죄를 Dice, he aquí el Cordero de Dios que Behold, quita the el Lamb of pecado God del who mundo. takes away the sin of the world. 아멘. Amén. 그럼 우리 죄가 누구에게 있습니까? So Nuestros our sins are pecados, with ¿en who? dónde está? Jesus. Jesus. En Jesús. 나는 아무것도 하지 않았는데. Yo no hice nada, 내 죄가 지금 어디에 있습니까? pero mi pecado, ¿en dónde está ahora? Jesus. En Jesús. 아멘. Amén. 하나님이 그렇게 하신 겁니다. God did this. Dios 내 hizo 죄를 así. 예수님에게로 다 옮겨버렸습니다. God removed all my Dios sins onto Jesus. 세례로 말미암아. Cargó todos nuestros pecados en Jesús. 그래서 우리가 예수가 하나가 돼버린 거예요. Por eso nosotros somos uno con Jesús. Morimos juntos, resucitamos juntos y estamos sentados. Amén. 우리로 말미암아서가 아니라 No por medio de nosotros, 예수 그리스도로 말미암아 이 일을 이루신 겁니다. But God fulfilled sino this through Dios Jesus cumplió Christ. 여러분 갈라디아서 mediante su promesa. 2장 19절. And so Si vemos Galatians Gálatas chapter 2, verse capítulo 19. 2, 19. 19, 설명을 드렸습니다. And so we were reading verse estábamos 19 as leyendo we y expliqué esto. 율법으로 말미암아 율법을 향하여 죽었나니 이는 하나님을 향하여 살려. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. 율법을 향하여 죽었습니까? 안 죽었습니까? ¿Nosotros estamos muertos para la ley o no? 여러분 율법에서 율법을 어기면 죄의 삭은 사망입니다. And according to the Si law, when you break the law, the uno wages of sin incumple is la death. ley, es la muerte. 율법을 어겨서 죄를
y por incumplir la ley nosotros teníamos pecado. Por eso todos nuestros pecados, pero nuestros pecados pasaron a Jesús y nosotros morimos con Jesús. 바울은 말하기를 그리스도께서 율법을 향하여 죽었습니다. And so Paul says that Jesus Christ died to the law. 여러분 그때 예수님만 죽으신 게 아니고 En ese momento no solamente murió Jesucristo, 우리도 그리스도와 함께 죽었다고 But the 말합니다. Bible sino says la that we Biblia está too diciendo died que with nosotros Christ. morimos también juntamente con Él, 하나가 됐기 때문에 말이에요. Why? It is because porque we have nosotros become one ya with somos Christ. uno con Cristo. 아멘. Amén. 이게 갈라디아서 2장 20절에 적힌 거예요. And this Eso is es lo written que in está Galatians escrito chapter en 2, verse Gálatas 20. capítulo 2, versículo I have been 20. crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in Con me. Cristo And the estoy life which juntamente I now live in crucificado the y ya flesh, no I live vivo by yo, faith mas in the Son of God más who Cristo loved me vive en and mí. gave himself for Y lo me. que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. It says, I have Dice, been con Cristo crucified estoy with juntamente Christ. crucificado. 이렇게 썼습니다. Así está escrito en la Biblia. 십자가에 죽었습니까? Everyone, have you been ¿Estamos crucified on the muertos? cross? 내가 이게 죽었는데 이러고 있나? Oh, I'm dying, but am I like this? Pero una persona muerta anda así. 확인하려고 하지 마세요. O sea, no traten de mirar a sí mismo y confirmar. 말씀입니다. The truth La is the verdad es word. la palabra. 아멘. Amén. 내게서 죽었나 살았나를 확인하지 마세요. No traten de confirmar mirándose a sí mismos si están muertos o no. 말씀에서 확인하셔야 됩니다. Si de que ustedes estén vivos o muertos deben de confirmar por medio de la palabra. Amén. 여러분 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니까? Everyone, have you ¿Ustedes been están crucified with crucificados Christ? juntamente con Cristo? 예. Yes. Sí. 그러면 여러분은 더 이상 여러분이 아닙니다. Then you are no longer Entonces yourselves ustedes ya anymore. no son más ustedes. 아멘. Amén. 이제 우리는 새로운 피조물이라고 했습니다. It's just Ahora that now we nosotros are somos new nueva creation. criatura, 누구든지 sea quien sea. 그리스도 예수 안에 있으면 If you are Si in está en Christ Cristo Jesus, Jesús, 새로운 피조물. es are a nueva new criatura. 아멘. Amen. Amén. 새로운 사람입니다. We Nosotros are a somos new nueva person. criatura, 누구든지 sea Whoever quien you are. sea. 한국 사람도 새로운 사람. Even the Koreans Los can be a coreanos new también person. son nueva criatura. 아, 여기 미국 사람들은 새로운 사람 아닐지도 몰라요. No, a lo mejor los estadounidenses no son nueva criatura. 여기 큐바에서도 오셨는데 There's some Aquí people who are vinieron de from Cuba también. 성나라는 새로운 사람 아닐 것 같아요. Oh, the Cubans from the Creo island, que they las can't be a new personas man. de la isla no son nueva criatura. ¿Es así o no? 너 No. 여러분 큐바 사람도 새로운 피조물. Sea cubano, sea donde sea, son nueva criatura. Amén. 누구든지 Sea quien sea. 아멘. Amén. 예, 못생긴 사람도 Sea fea, Even the ugly people, feo, 키 작은 사람도 even the short people, 교만한 aquella 사람도, persona humilde, soberbia, 머리가 벗겨진 사람도 o aquella persona calva, 하나님은 calvo. 새롭다고 말했습니다. Dios está diciendo de que es nueva criatura. Amén. 그리스도 예수 안에서 Dentro de Cristo. 할렐루야. Amén. 이게 성경이에요. Esto es la Biblia. 여러분 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 말했잖아요. Dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. 우리를 보면서 but we always look to ourselves. Pero muchas veces estamos mirando a nosotros mismos y parece que estamos vivos. 얼마나 어리석습니까? Eso es ser algo muy 내가 insensato. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. 내가 산 것이 아니요 오직 내 Y ya no 안에 vivo yo, 그리스도께서 mas vive 사시니. Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros ya no somos nosotros, 살고 있는 것입니다. sino quien vive en nosotros es Cristo. 아멘. Amén. 여러분 우리를 말하지 마세요. Ya no digamos más de nosotros, ya no somos más nosotros. Cristo vive en nosotros. 기뻐하는 게 아닙니다. No es que nosotros estamos gozosos, 그리스도가 우리를 기쁘게 할 겁니다. sino Cristo quien está en nosotros va a hacer de que estemos gozosos. 아멘. Amén. 그러면 우리는 대단한 사람. Y así nosotros llegaremos a ser personas 우리 안에 그리스도가 invencibles. 사시는 걸 믿으십시오. Crean de que en nosotros vive Cristo. Esto es la verdad y esto es el Evangelio. 그럼 베드로가 어떻게 했습니까? Pero Pedro, ¿qué hizo? 그리스도가 사시는데 Cristo vive 자기가 또 율법으로 내려가는 거예요. y otra vez está bajando a la ley. 이걸 보고 바울은 책망을 했단 말이에요. That's why Paul Por eso, chastised viendo esto, apóstol Pablo reprendió a Pedro. I do not set aside the grace of God, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨다. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 율법을 가르치지 마세요. No enseñen más la ley. 여러분 율법은 그리스도가 다 이루셨습니다.
La ley ya lo cumplió Jesucristo completamente. 아멘. Amén. 이제 이 말씀은 하나님이 내 안에 그리스도를 주셔서 Esta palabra que dice quiere decir que Dios nos ha dado a Cristo en nuestros corazones y Cristo es quien va a guiar nuestras vidas. 그가 여러분들을 기도하게 할 겁니다. Él va a hacer de que ustedes oren. 그가 여러분들을 기쁘게 할 겁니다. Él va a hacer de que ustedes estén gozosos. 그가 여러분들을 감사하게 할 겁니다. Él va a hacer de que ustedes agradezcan. 여러분들을 들어 세상을 밝히 복음을 전하도록 할 거라는 Y Él mismo los levantará para que prediquen este evangelio. 마음속에 그리스도를 세우지 아니하고 Si ustedes no levantan a Cristo en sus corazones y si ustedes tienen que hacer algo, 바로 다른 복음이다. eso es otro evangelio. 그걸 바로 적 그리스도라고 말해요. Y a eso nosotros llamamos anticristo. Así hace Satanás. 아셨습니까? ¿Me hago entender? 이제 우리가 그리스도 우리 안에 사시는데 Ahora quien vive en nosotros es Cristo, testificando a Cristo, 의를 세우는 하나님의 종들이 되셨으면 y por medio de Jesucristo levantemos la justicia de Dios. 다 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리가 율법으로 의롭게 되는 것이 아닌데 Nosotros no hemos sido justos por medio de las obras, 안에서 의를 이루려 하다가 그리스도를 대적하는 사람이 됐습니다. Durante mucho tiempo nosotros fuimos engañados. 우리의 구원이 그리스도 예수를 믿는 믿음으로만 말미암게 하시고 Permita que esta salvación sea solamente por la fe en Jesucristo. 마음속에 이미 의롭게 되고 새로운 피조물인 걸 믿게 하여 주셔서 Usted 감사합니다. gracias por permitir a los pastores creer de que somos nosotros nueva criatura por medio de Jesucristo. 예수님의 이름으로 Muchas gracias por la conferencia de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.